उसका जो है ना आपको जो है बेनिफिट होगा। अच्छा ये भी हो गया। हाँ जी बेटा, ये लेक्चर आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से जो होता है। अब जो फ्रॉड की वजह से होगा उसके अंदर क्या मसले मसाइल आते हैं, इसको हमने देखना है। ठीक है, पहले तो हमें पता ये होना चाहिए बेसिकली कि फ्रॉड है क्या चीज़। ठीक है, क्योंकि अगर हम फ्रॉड कोई नहीं आइडेंटिफाई कर सके प्रॉपर तरीके के साथ ना, तो फिर ये हमारा जो काम है, हमारा मसला बने, ये वही का वही रहेगा। अब फ्रॉड जो होता है, इसको जब मैंने कल अच्छे तरीके से ढूंढा और देखा, बुक से भी थोड़ा सा हट के, फ्रॉड की एक ट्राइंगल होती है बेसिकली। ठीक है, अब ट्राइंगल से क्या होता है कि ये आपकी फ्रॉड की जो ट्राइंगल है, मीन्स इसके 3 बेसिक पार्ट हैं। हाँ जी, बैठ के बेटा आप लोग। अच्छा, अब फ्रॉड को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बेटा कि फ्रॉड चीज़ क्या है। बेसिकली फ्रॉड होने की 3 वजूहत होती हैं। एक को फ्रॉड को हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं अब आपका कोई मोटिव या प्रेशर हो, कोई मोटिव हो या आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा, उस वजह से फ्रॉड होगा। दूसरा हम कहते हैं इसे बेटा कि आपके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद है, अपॉर्चुनिटी होगी तो आपने फ्रॉड करना है। तीसरा पॉइंट है जिसे हम कहते हैं राशनलाइजेशन। राशनलाइजेशन, अब ये 3 किस्म का जो है फ्रॉड होता है। मोटिवेशन और इंसेंटिव टू कमिट फ्रॉड होगा। ठीक है, जस्टिफिकेशन और डिसऑनेस्टी एक्शन होगा आपका दूसरे के अंदर, और नॉलेज एंड एबिलिटी टू कैरी आउट द फ्रॉड। ठीक है, राशनलाइजेशन का मकसद है कि आपके पास नॉलेज भी है, आपके पास एबिलिटी भी है और आप फ्रॉड कमिट करेंगे। तो ये 3 जो लोग होंगे, 3 तरह की जब आपके पास ये बेसिकली चीज़ें होंगी तो आप फ्रॉड की तरफ जाओगे। अगर ये तीनों में से कोई प्रेजेंट नहीं तो आप फ्रॉड की तरफ नहीं जा सकोगे। ठीक है, यहाँ मौका है आपके पास, या आपके पास कोई नॉलेज है और यहाँ फिर आपके पास मोटिव है या आपके ऊपर प्रेशर, तो आप जो है फ्रॉड को कमिट करेंगे। अब इसकी जो 5 कंडीशंस बनती हैं। पहली कंडीशन, नॉट ट्रू एंड वन डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। फ्रॉड की पहली कंडीशन बनेगी कि कोई भी स्टेटमेंट मैंने दिया वो ट्रू नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट। ठीक है, और वन डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू। ठीक है, मैंने भी ट्रू उसको नहीं समझा, नॉट ट्रू मैं कह रहा हूँ उसे, और कोई भी उसके ऊपर बिलीव ना करेगा, नॉट बिलीविंग एनीवन। दूसरी इसकी फ्रॉड की कंडीशन ये होगी कि वन हैव नॉलेज एंड एबिलिटी टू डू द फ्रॉड। नॉलेज और एबिलिटी की बेस के ऊपर आपने फ्रॉड किया है। कोई ना कोई नई गेम जो है ये उन्होंने की हुई होती है। अच्छा जी, तो 5 कंडीशन बेटा है आपके इसकी। 5 कंडीशन में से नॉट ट्रू एंड वन डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, वन हैव नॉलेज एंड एबिलिटी टू फ्रॉड, अ प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग। ठीक है, प्रॉमिस कर लिया मैंने और उसको मैंने फुलफिल नहीं किया, ये भी फ्रॉड है। अनदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। अच्छा, एक्ट ऐसा करना, एनी अदर एक्ट, जो भी एक्ट करूं डिसीव करने के लिए करूं। ठीक है, यानी कि मैं अब मौके का आपसे फ़ायदा उठाऊं, डिसीव करने का मकसद ये होता है। अच्छा, एनी सच आर ओमिशन एज द लॉ स्पीडिंग डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। अच्छा, अब आप ऐसा काम करो जिसको कि बाय लॉ हम उसको फ्रॉड कह सकें। ठीक है, अब वो ऐसा काम क्या होगा जिसे बाय लॉ हम फ्रॉड करेंगे, कोर्ट के अंदर जाएंगे तो कोर्ट वो डिसाइड करेगा आया ये आपने फ्रॉड किया या नहीं किया। तो ये बेसिकली फ्रॉड की जो 5 जो है कंडीशंस होती हैं, और इसके अंदर जब आप 5 कंडीशंस को देखते हो और फुलफिल करते हो तो फिर ये फ्रॉड हो जाता है। अच्छा, फ्रॉड मीन्स इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट आर विद हिज कन्वीनियंस बाय हिज एजेंट, उसके एजेंट ने किया हो, विद इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी
देयर टू और हिज एजेंट आर इंड्यूस हिम एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ आपको फोर्स करके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर किया गया. द सजेशन एज द फैक्ट दैट which is not true by one who does not believe it to be true. Number 2, the active concealment of fact by one having knowledge or belief. 3, promise made without any intention. 4, any other act fitted to receive. 5, any such act or omission as the law especially declares to be fraudulent. अच्छा, अब इसके अंदर एग्जाम्पल देखें जो पहले के ऊपर फिट बैठेगी. आजम सेल्स टू बाबर लोकली मैन्युफैक्चर गुड रिप्रेजेंटिंग हिम टू बी इम्पोर्टेड गुड चार्जिंग अ हायर प्राइस, इट अमाउंट्स ऑफ फ्रॉड. अभी फ्रॉड है कि आपको एक मेड इन पाकिस्तान चीज़ है, सॉरी मेड इन पाकिस्तान चीज़ है, लेकिन आपको ये बताया जाए कि जहाँ ये मेड इन इंग्लैंड इम्पोर्ट की हुई हमने और वो आपको बेची जाएगी. ये सीधा साधा फ्रॉड है आपके साथ, इसके अंदर दो राय नहीं है. लेकिन इसके अंदर कंडीशन आ जाएंगी. जब उसने बेची क्या उसे पता था या नहीं पता था? ठीक है, अगर उसे नहीं पता था तो फिर ये फ्रॉड नहीं होगा. ठीक है, क्यों हो सकता है ना, उसके साथ भी तो फ्रॉड हो सकता है ना बेटा. कि माल हम मंगाते हैं, हमें ये कह दिया जाता है आप ऑनलाइन चीज़ें मंगाते हैं, कितनी चीज़ें, क्या आपको 100% वही चीज़ें मिलती हैं जो आप मंगवाते हैं? तो इसका मतलब ये हर दफ़ा हमारे साथ फ्रॉड होता है इंश्योरेंस में. तो फ्रॉड के अंदर आपने ये कंडीशन से देखनी होती है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि आया वो बंदा खुद तो बिलीव कर रहा है लेकिन उसे पता भी कि नहीं. अगली एग्जांपल में ज़िया फर्नीचर डीलर है, कंसील द क्रैक्स ऑफ अ फर्नीचर सोल्ड बाय हिम बाय यूजिंग सम पैकिंग मटीरियल and polishing in such a way that the buyer even after reasonable examination cannot trace the defect. It would amount to fraud through the active concealment. क्या किया? छुपाया. फर्नीचर कहीं पर डिफेक्टिव था, उसने वहाँ पे पॉलिश करके कोई चीज़ें लगा लू के कील ठोक ठोक के उसको मुकम्मल तौर पे सही कर दिया कि एक आँख देखने के साथ मुझे रात को पता नहीं चला. ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं इसके अंदर. जब आप आगे हम इस रिप्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर कुछ न कुछ बेनिफिट जाता है कि बात बता देखिए अगर मैं कोई चीज़ कोई प्रॉपर्टी खरीदने की चाहता हूँ तो मेरा भी तो हक है ना कि मैं उसको ठोक बजा के देखूँ. अब ये तो नहीं कि मैं आपकी हर बात पे वो बिलीव करते हुए आपको पैसे दूर चला जाऊँ. तो दूसरी कंडीशन जो फ्रॉड की है ये देखिए किस तरीके से होती है कि अगर जानबूझ के किया गया है तो फॉल्ट है और उसे जानबूझ के मुझे आपकी नज़रों से बचाने के लिए बेटा उसको ठीक करके बेचा गया है तो ये जो है ना फ्रॉड होगा. तीसरी, बाइंग गुड्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल विद एन इंटेंशन ऑफ नॉट पेइंग द प्राइस इज फ्रॉड. ठीक है, अब मैंने आपसे एक चीज़ बाय की है लेकिन मेरे जहन में पहले ही कि मैंने इसको पैसे नहीं देने, तो ये भी एक आपका फ्रॉड, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा. चौथा, इसके अंदर कंपनी इशूड अ प्रॉस्पेक्ट्स कंटेनिंग स्टेटमेंट दैट कंपनी पेड डिविडेंड बिटवीन 2001 एंड 7. अब कंपनी ने एक इशू कर दिया कि जनाब हमने 2001 से लेकर 2007 तक हमने डिविडेंड पे कर दिए हैं, इम्प्लाइंग दैट द कंपनी हैज़ बीन प्रॉफिटेबल, और उसके अंदर शो किया गया कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में थी. इनफैक्ट द कंपनी सफर्ड लॉसेस इन दोज ईयर्स एंड पेड डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स, और जो डिविडेंड दिया वो रिजर्व्स में से पे किया. हेल्ड देयर वाज एन इंटेंशन टू डिसीव. तो ये पूरे का पूरा बेटा फ्रॉड है. ठीक है, क्योंकि इंटेंशन टू डिसीव है और बहुत सारी कंपनी ऐसे करती हैं. क्या है जी, डिविडेंड तो बनता नहीं. डिविडेंड कम बनेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हमने प्रॉफिट हुआ. अब वो प्रॉफिट हुआ नहीं लेकिन प्रॉफिट शो कर दिया गया, प्रॉफिट शो किया गया और डिविडेंड पे किया गया. डिविडेंड पे किया गया रिजर्व्स में से, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जो रिजर्व में से पे किया गया. अब जो आम पब्लिक है जो स्टॉक होल्डर्स हैं अब वो क्या समझेंगे इसे? सर दुख रहा है? हाँ, सर दर्द कर रहा है? क्या हुआ? ज़्यादा पढ़ लिया था रात? तो चाय कॉफ़ी पिया करें. चाय पीती है वैसे कि नहीं? हैबिट है ये कॉफ़ी की? कॉफ़ी पी लेती हैं तो आज पी के आई कि नहीं? अब ये चीज़ें हैं ना, अब ये संड होती जाएगी तो इन चीज़ों से आपका सर का दर्द खत्म होगा. ये इस तरह की कोई हैबिट बनाएं कि सुबह आपकी आंखें पूरी की पूरी खुल जाए. रात लेट की लाजमी मतलब स्टडी तो करना पड़ेगी ना, तो ये आपकी हैबिट होनी चाहिए. नहीं तो अल्लाह ना करे एक दिन सर दर्द हुआ तो 5 लेक्चर 4 लेक्चर आपने लेने, 4 काम रह जाएंगे आपके. तो वो आपका अगले दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन अगर ये रह गए तो ये तो पूरे का पूरा हर चैप्टर एक क्लास का चैप्टर 2 चैप्टर निकल जाएंगे बेटा. तो बी फुली फिट और अपने आप को कवर करें क्योंकि ठंड हो रही है, इसकी वजह से भी काम खराब हो जाता है. तो ये हर इंसान ने अपने आप को बेटा खुद ही लुक आफ्टर करना होता है. अच्छा जी, अब इसके अंदर भी देखें कि डिविडेंड पे किया तो पूरे का पूरा झूठ बेस कर दिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
और उसकी वजह से उसकी ऑर्गेनाइजेशन का सेल जो शेयर अच्छे तरीके से बिक गए, या कोई बंदा आ गया जिसने कंपनी को करने के पूरा मुकम्मल तौर पे डिसीव करने का ये प्रोग्राम है, ये टोटल फ्रॉड है। ठीक है जी। और पांचवा इसके अंदर है कि जनाब आफ्टर अमीर सोल्ड हिज हाउस टू बासित फॉर 10 million, द हाउस वाज मॉर्गेज विद सलमान फॉर 10 million. अमीर डिड नॉट इन्फॉर्म बासित अबाउट इट, उसने बासित को नहीं बताया और आगे बेच दिया, although it was his legal obligation to do so. Later Salman claimed 10 million from Basit. Basit can avoid the contract as Amir is guilty of a fraud. ठीक है, अब इसके अंदर जनाब अमीर जो है ना वो गिल्टी ऑफ फ्रॉड होगा, बिल्कुल क्लियर कट है कि उसने बताया नहीं जिसके नाम पे मॉर्गेज है। ठीक है बेटा, घरों के अंदर ये चीज़ें होती है ना, अगर मॉर्गेज मेरे नाम पे और मेरा बेटा कहाँ बेच के पैसे लेके निकल जाए और उसने वो ना बताए तो फिर ये उस मेरे बेटे ने तो फ्रॉड किया है, लेकिन क्या इस बिहाफ के ऊपर मुझे सू किया जा सकता है? कोर्ट के अंदर अगर आप जाएंगी तो क्या आप मुझे सू कर लेंगे इस बिहाफ के ऊपर? कैसे, मुझे कैसे सू करेंगे? आपका काम नहीं था उस वक्त ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट चेक करती देखती हैं? मेरा मकसद देखिए ना, अब क्यों हम जब भी सौदा करते हैं कोई भी तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो उसके अंदर सारी लिखत पढ़त क्यों होती है? क्यों हम एक दूसरे के डॉक्यूमेंट चेक करते हैं? क्यों हम बैंक की गारंटीज लेते हैं? उसकी क्या ज़रूरत पेश आती है हमें? अब आपने अगर कोई प्रॉपर्टी बेची तो क्यों हम कहते हैं ऐसा जी ठीक है सौदा हो गया, ये पढ़ो लाख रुपये बयाना, अब आप जब लेके आ जाएंगे फर्द उसके बाद हम आपको 10 लाख की और पेमेंट कर देंगे और बाकी पेमेंट फिर 3 महीने बाद करेंगे जब हम लिखवाएंगे। वो क्यों फर्द के ऊपर क्यों होता है? क्योंकि फर्द आपकी निकलेगी उस वक्त बेटा क्लियर कट जब उसके ऊपर किसी किस्म का कोई लोन नहीं है आपके ऊपर। अगर मॉर्गेज है तो मॉर्गेज के जो डॉक्यूमेंट्स है वो बैंक के पास पड़े हुए होते हैं, वो फिर आपको पटवारी फर्द इशू नहीं कर सकेगा। अब इसके अंदर ये क्लियर कट एक किस्म का फ्रॉड हुआ है, लेकिन इसके अंदर आप उसको सू नहीं कर सकते। हाँ, उसके बेटे को सू करेंगे जिसने आपके साथ फ्रॉड किया। जो बंदा फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व है वो उसको आप जो है इसके अंदर सू कर सकते हो। अच्छा जी, अब इसके अंदर साइलेंस एज फ्रॉड, कि अगर फ्रॉड हो रहा है सर्कमस्टांसिस के अंदर और आप चुप रहो, खामोश रहो, ना बोलो, आपके सामने कोई चीज़ हो रही है, फिर इसके अंदर क्या होता है? The circumstances of a case are such that regard being had to them, it is a duty of the person keeping silence to speak. Parties stand in fiduciary relationship. उनकी आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप है, जैसे बाप बेटा हो गया, फैंसी हो गई, ये रिलेशनशिप है। His silence is not equivalent to speech. क्या मतलब इसका बेटा? एग्जाम्पल में आता है अमीर सेल्स बाय ऑक्शन टू बानो अ हार्स, घोड़ा बेचा, विच अमीर नोज टू बी अनसाउंड, जो कि अमीर को पता है कि अनसाउंड है, जहनी तौर के ऊपर घोड़ा फिट नहीं है। ठीक है जी। अमीर सेज नथिंग टू बानो अबाउट द हॉर्सेज अनसाउंडनेस, दिस इज नॉट फ्रॉड बाय अमीर। ठीक है, अब ये बताएं कि ये फ्रॉड है कि नहीं। सोच के बताया ना। अब देखिए एग्जाम्पल है, पर जरूरी तो नहीं ना कि वो एग्जाम्पल यहाँ पर पूरी की पूरी वो सही हुई हो। मैंने आपको एक चीज बेची, वो फॉल्टी बेची, थैंक यू वेरी मच। यानी कि जब आपने कोई चीज़ खरीदनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो आपका भी तो हक बनता है कि ठोक बजा की चीज़ को लें। आपका भी तो आप उसके बारे में क्वेश्चन पूछें जो आपने पूछना चाहते हैं। आंखें बंद करके तो आपने नहीं खरीद लेना। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप रॉ मटेरियल बगैर देखे आप उसे कहेंगे यार ये चीनी है, चीनी भेज दो हमें, चीनी है, चीनी जो है भेज दो आप हमें, तो क्या वो मामला हमारा हो जाएगा? नहीं होगा बेटा। क्यों? हो सकता है वो किसी भी तरह की आपको चीनी भेज दे, फिर क्या करेंगे आप? तो लिहाजा इसी वजह से हम कहते हैं जब भी आप कॉन्टेक्ट करते हैं आप उस कंपनी से कहते हैं जनाब हमें भेजें, ज़रा मटीरियल भेजिए, हम उसको चेक करें। वो आपको भेजेंगे, वो किलो हो 10 किलो हो, आप उसको आजमा के चेक करके, अगर कोई किसी किस्म का वो केमिकल है उसको लगा के, कपड़े का कलर है उसको करके, इस्तेमाल होने के बाद फिर आप उसे ऑर्डर देते हो, हाँ जी ये चीज़ हमें चाहिए, इतनी क्वान्टिटी में चाहिए, अब आप हमारे साथ रेट देकर, उसके बाद रेट करने के बाद बेटा आप चीज़ को मंगा के फिर वो आपका एक किस्म का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब जब आपने सवाल ही नहीं पूछेंगे बेटा तो फिर ये आपका पूरे का पूरा मामला जो है खराब हो जाएगा। इसने काम खराब ही कर दिया, हमें समझ नहीं आ रहा, हर रोज कोई ना कोई। अच्छा जी, अगली एग्जांपल है अमीर सेल्स बाय ऑक्शन टू बानो अ हॉर्स विच अमीर नोज टू बी अनसाउंड
Amir says nothing to Bano about the horse unsoundness. Bano is Amir's daughter. अच्छा, वो उसकी daughter है and has just come of age. Here the relationship between the parties would make it Amir's duty to tell Bano if the horse is unsound. This is fraud by Amir. ठीक है, उसकी ड्यूटी है कि वो बताए. अगर रिलेशनशिप को रिलेटिव्स को बेच रहे हो तो फिर मेरा मकसद वो कह रहे हैं कि आपकी ये ड्यूटी बनती है. इट मेक्स इट Amir's duty to tell Bano if the horse is unsound. This is fraud by Amir. ठीक है, अगर वो बताता है तो फ्रॉड है. Relationship between the parties would make it Amir's duty to tell Bano if the horse is unsound. This is fraud by Amir. हाँ, अगर वो नहीं बताता इसके अंदर कोई रिलेशनशिप के अंदर बेटा, अगर वो नहीं भी पूछती रिलेशनशिप में, अब एक बीवी है, क्या वो अपने हस्बैंड से कोई पूछेगी, क्वेश्चन रेज करेगी बेटा? बेटी बाप से क्वेश्चन रेज करेगी? नहीं करेगी. तो फिर ये बाप का बेटे का रिलेशनशिप के अंदर फ़र्ज बनता है कि वो फिर उसको बताए कि ये इसके साथ मसला है. और अगर वो नहीं बताएगा तो फिर एक किस्म का आपका ये फ्रॉड हो जाएगा. Amir sells by auction to Bano a horse which Amir knows to be unsound. Bano says to Amir, if you do not deny it, I shall assume that the horse is sound. Amir says nothing. ठीक है, अब उसने कहा कि ये बेटी ने उसे कहा कि अगर आप कुछ नहीं कहते तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि हॉर्स बिल्कुल साउंड है. अमीर नहीं बोला. Here Amir silence is equivalent to speech. If the horse turns out to be a vicious, Amir can be held liable for the fraud. ठीक है, तीसरी कंडीशन के अंदर अगर वो अनसाउंड है, उसने नहीं बताया, वो चुप रहा, खामोश रहा बेटा, तो खामोशी की वजह से ये हमारी पांचवी कंडीशन थी जिसके अंदर ये आपका फ्रॉड होता है कि ना बताने की वजह से, चुप रहने की वजह से भी उसको हम लायबल करार दे सकते हैं. तो ये इसकी जो है ना हमारे पास फ्रॉड की बेसिकली 5 जो है ना मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास कंडीशंस आ जाती हैं कि किस तरीके से बेटा हम जो है ना फ्रॉड कर सकते हैं और क्या क्या जो है ना बेसिकली चीज़ें हो सकती हैं. और इसके अंदर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है इन 5 कंडीशनों के अंदर फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपका वाइडेबल होगा. द एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज काज्ड बाय फ्रॉड. अच्छा, इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस. अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हुज कंसेंट वाज काज्ड बाय फ्रॉड में, इफ ही थिंक्स फिट, insist that the contract shall be performed and that he shall be put in the position in which he would have been if the representation made had been true. आबिद क्या है जी? बताने का मकसद है अगर पता भी है और आप उसको नहीं उठा रहे, आप चैलेंज नहीं कर रहे, तो ये फिर आप उसको फ्रॉड नहीं कहेंगे. आबिद knows that his watch is made in Pakistan but tells Babar that it has been made in Japan. अब उसे पता है बेचने वाले को कि ये पाकिस्तान में बनी है और वो बता रहा है कि जनाब ये जापान की बनी हुई है. बाबर पेज अमाउंट फॉर द वॉच एंड आबर डिलीवर्स हिज नेक्स्ट डे. बाबर कमिटेड वन ऑफ हिज क्लाइंट अरसलान. अरसलान के साथ समझे भी बाबर ने कमिट किया कि अ मेड इन जापान वॉच बेस्ड ऑन कॉन्टेक्ट विद आबिद. ऑन डिलीवरी बाबर डिस्कवर्ड, क्या बाबर ने डिस्कवर किया कि फ्रॉड कमिटेड बाय आबिद. ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अ बाबर. बाबर में रिसेंट्स द कॉन्ट्रैक्ट और में परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एंड इन एडिशन में क्लेम द डैमेजेस फॉर बीइंग अनएबल टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट विद अरसलान. ठीक है जी, अब ये सारी काम कर सकता है आपका वाइडेबल अगर उसी वक्त चाहे, अगर चाहे बाबर कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त ही ख़त्म हो सकता है. वो कहे कि जनाब ये नहीं है, पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान की घड़ी है ये और ये मैं नहीं लूँगा, बात ख़त्म हो गई. अगर वो इसको पूरा करे और वो पैसे दे के घड़ी ले ले, अब उसे भी मेरा मकसद कि आइडिया तो हो गया ना, घड़ी लेके और आगे बेच ले. अगर उसे पता चल गया तो फिर ये उसने खुद फ्रॉड कर दिए. अगर उसे पता नहीं चला और आगे बेच दिए, क्या जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी अरसलान, क्या वो आबिद को सू कर सकता है? आबिद को सू नहीं कर सकता वो. ठीक है, क्या वो बाबर को सू कर सकता है? लेकिन अगर बाबर को पता ही नहीं है फिर नहीं कर सकता. ठीक है, अभी बिल्कुल मकसद है तो ये कंडीशन थोड़ी सी सिली सी लगती है हमें,
लेकिन अब एक ने दूसरे को बताया नहीं है, दूसरे को पता नहीं है, तीसरे बंदे को उसने आगे भेज दिए बिलीव टू बी ट्रू कि मैं ये मुझे जो है मेड इन जापान है और मेड इन जापान का है, उसने आगे कांटेक्ट कर दिया। और अगर तो आगे अगर तीसरे बंदे तक वो तीसरे बंदे को पता चल भी गया है तो वो समझ लें कि उसको पहले बंदे के वो सू नहीं कर सकेगा, उसके साथ उसका लिंक ही नहीं बनता, थर्ड पार्टी बन जाता है, दूसरे के साथ उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बन जाता है। लेकिन जब दूसरे बंदे ने इसको बेची तो वो इस स्टेटमेंट के में था कि बिलीव टू बी ट्रू द वॉच इज मेड इन जापान। हाँ, अगर उसे पता होता कि वॉच इज मेड इन पाकिस्तान और आगे वो मेड इन जापान करके बेच रहा है थर्ड पार्टी को, तो फिर वो बेटा वो थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी को सू कर सकती है, अगर यहाँ पे पता चल गया है तो। अच्छा जी, इसके अंदर एक्सेप्शन हो सकती है, वाइडेबिलिटी क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है कि द कॉन्टेक्ट इज नॉट वाइडेबल इफ द कंसेंट वाज काज्ड बाय अ फ्रॉडुलेंट साइलेंस एंड द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो काज्ड हैड द मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस। ठीक है, ऑर्डिनरी डिलीजेंस से अगर मुझे पता चल सकता है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप गाड़ी खरीद रहे हैं, अब गाड़ी का कुछ हिस्सा जो है थोड़ा सा पेंट हुआ हो ऊपर से, उसने नहीं बताया, वो चुप रहा, आप लेके चले गए, आपको बाद में पता चल गया। अब ये कि क्या आप इसको सू कर सकते? क्यों नहीं सू कर सकते? पता लगवा सकते हो, खुद भी ड्यू डिलिजेंस है ना। मेरा मकसद अल्लाह ताला हमें आंखें दी है, कभी ये नजर आ रहा है बेटा ये फाल जब अभी गाड़ी में जिस तरह की शक्ल हुई है तो इसके अंदर और इसके अंदर हमें थोड़ा बहुत फर्क तो नजर आ रहा है। ये यहाँ पे कहीं भी ये पेंट हुआ हुआ है, ये ऊपर भी पेंट हुआ हुआ है, तो ये अगर यहाँ पे नहीं हुआ हुआ तो जब हमें नजर आ रहा थोड़ी सी ड्यू डिलिजेंस वो हम जब करेंगे तो इसके अंदर हम इसको सू नहीं कर सकते। हाँ, वही गाड़ी अगर हम खरीदे और इंजन के अंदर फॉल्ट है, इंजन के अंदर फॉल्ट है, उसने नहीं बताया, हमने गाड़ी को पेपर कंडीशन में चला के लेके गया हूँ, अभी गाड़ी 10 किलोमीटर चलेगी, गाड़ी हीटअप हो गई। अब हीटअप होने का मकसद ये होता है कि गाड़ी के इंजन में फॉल्ट है और उसने मुझे नहीं बताया। ठीक है, अब उसने नहीं बताया तो फिर मैं उसको शू कर सकता। हाँ, अदर है, अब इसके अंदर वो पहली वाली कंडीशन अगर हम डालें, अगर उसे भी नहीं पता फिर वो फ्रॉड कमिट ही नहीं होगा। ठीक है, फ्रॉड कमिट भी हुआ। हाँ, फिर जब आप कोर्ट में जाएंगे, अगर फ्रॉड कमिट नहीं हुआ तो ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि फ्रॉड है तो सही ना। अब इसमें कोई झूठ तो नहीं है कि फ्रॉड नहीं है। जब आप कोर्ट में जाके कहेंगे गाड़ी तो गलत हुई है ना, फिर इसमें कोर्ट क्या करेंगे, कोर्ट में भी देखें इस बंदे ने बेची, इसको नहीं पता था, ठीक है, आप अपने पैसे दिए अपनी गाड़ी ले लें और उसके पास जिसकी गाड़ी है जिसके साथ अब वो जाने और वो बंदा जाने आगे, अगर उसे भी नहीं पता तो फिर इसके अंदर यानी कोर्ट इस तरह की फर्दर जो हमारा 5वां पॉइंट है कि कोर्ट की इसके अंदर सजा और जजा दे सकता है। ठीक है, कोर्ट इसके अंदर फर्दर जा सकता है आपकी फेवर में कि सिर्फ और सिर्फ आपको जो पैसे हैं ना उसको वापस करवाए जा सकते हैं। अच्छा, कामरान bought a car from Habib for 12 lakh rupees. Habib did not tell the car was fully repainted. हबीब ने नहीं बताया कि गाड़ी पूरी की पूरी रीपेंट हुई है। कामरान कैन नॉट रेसिडेंट द कॉन्टेक्ट although Habib's silence mounted to fraud. The repainting of a car could have been discovered by ordinary diligence. ठीक है, थोड़ी सी डिलीजेंस अगर वो थोड़ी सी कोशिश करता तो वो इसको बेटा देख सकता था खुद भी। आगे आ जाता बुरहान लिमिटेड bought majority shares of Hussain Limited in order to gain control over the new technological research being undertaken by Hussain Limited. ठीक है, बुरहान की कंपनी ने हुसैन की कंपनी को बाय किया मेजॉरिटी शेयर्स को। ठीक है, later Burhan Limited discovered that financial statements were materially overstated, ठीक है, which he did not check, and he had paid unnecessary higher price for the shares. Under the Contract Act, he cannot rescind the contract as his purchase of a shares was in ignorance of a fraud. ठीक है, इसके अंदर भी वो इसको सू नहीं कर सकता। क्यों? फ्रॉड तो हुआ ना, ठीक है, मिस नहीं है तो मिस रिप्रेजेंटेशन का भी केस है, ये फ्रॉड का भी केस है, इसको आप दोनों तरफ कर सकते हो। लेकिन देखें, एक मैंने एक कंपनी के शेयर खरीदे बेटा, उसने शेयर बेईमानी के साथ या झूठ के साथ किसी की तरह से उसकी प्राइस इन्फ्लेट की हुई थी। ठीक है, क्योंकि रिसर्च कंपनी थी, मैंने कहा चलो इसका आगे चल के मुझे फ़ायदा होगा, मैंने शेयर खरीदे, मैं टेक ओवर की तरफ जा रहा हूँ। अब कॉन्टेक्ट हो गया, सारा मामला हो गया। अब इसके अंदर बेसिकली तो फ्रॉड तो कमिट हुआ है ना,
ٹھیک ہے. فراڈ میرے ساتھ یہ تو کمٹ ہوا ہے نا کہ اس نے اوور ایسٹیمیٹ کیا اپنی ویلیو کو کمپنی کو، جو کہ اس کا ہے ہی نہیں. رائٹ. اسٹیٹمنٹ پر مٹیریل اوور اسٹیٹ وچ ڈڈ ناٹ چیک. ہاں مجھے چیک کرنا چاہیے تھا، یہ چیز ضرور ہے کہ میں اس کو پراپر ٹروک بجا کے پروف کے ساتھ ہر معاملے کو دیکھتا بیٹھا. اب یہ ایسی مثال بن جاتی ہے، آپ ایک آرگنائزیشن خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آرگنائزیشن فیکٹری بنی ہوئی ہے، وہ پروڈکٹ بنا رہی ہے. اب آپ کا کام ہے نا کہ اس کے سارے ڈاکیومنٹس، فائنینشیل اسٹیٹمنٹ چیک کرو، پیچھے بینک سے جا کے اس کا پوچھا کرو، را مٹیریل والے کو پوچھو. اگر آپ کو صرف دیکھی یہ مجھے فیکٹری اچھی لگی جناب، یہ مال اس کا اچھا بنا، یہ جی پیسے پکڑے اور میں یہ مجھے دے دیں، اور کل آپ نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ نہیں جی یہ مال بیکار تھا، یہ تھا، 2 نمبر تک نہیں جی آپ نے میرا فراڈ کیا، یہ آپ اپنی فیکٹری واپس لے لیں، تو یہ بعد میں تو نہیں ہوگا نا. جو بھی ہوتا ہے جب اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں بیٹا، تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس کے اندر کانٹیکٹ کرنے سے پہلے ٹھوک بجا کے دیکھیں. اب جیسے میں نے مثال دی، سب سے بڑا جو کانٹیکٹ ہم کرتے ہیں نا آرگنائزیشن کے اندر، وہ بیسیکلی ہم اپنے کرتے ہیں سپلائر کے ساتھ یا اپنے ریٹیلر کے ساتھ جس کو ہمیں سامان بیچنا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کوئی پروڈکٹ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہو تو ان کو ایکسپورٹ والا بیٹا آپ کو سامان بھیجتا ہے یا آپ اسے سامان بھیجتے ہو. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک ہی دن کے اندر وہ معاہدہ ہو گیا. وہ آپ کو بتائے گا کہ جناب مجھے اس طرح کی شرٹ چاہیے، آپ نے بنا کے بھیجی، وہ کہے گا نہیں جی اس کے اندر یہ امپروو کرو. آپ نے کر کے بھیجی، اسی کا نہیں جی اس کے اندر جو ہے نا اگر میں اس کو 60 ڈگری پہ گرم کر رہا ہوں تو یہ نہیں، اس کے اوپر کلر چڑھتا، 60 ڈگری تک اسے لے کے جاؤ. تو آپ وہ ساری کی ساری پروڈکٹ کے امینڈمنٹ کریں گے. وہ کانٹیکٹ اس وقت کرے گا جب وہ 100% آپ کے ساتھ سیٹسفائڈ ہوگا. اور پھر اس کے بعد اگر کوئی پلس مائنس کیا، کوئی دھاگا بھی آگے پیچھے کیا، تو پھر آپ لائبل ہوں گے. پھر اس نے آپ کو یعنی کہ نہ آپ کا مال اٹھانا ہے اور نہ ہی اس نے آپ کو پھر پیمنٹ کرنی ہے. تو یہ چیزیں بعد کے اندر ہو سکتی ہیں اور اسی ایما پہ ہو سکتی ہیں. اگر یہ آپ کو تو یہ انڈر کانٹیکٹ ایٹ کین ناٹ ریسینڈ دا کانٹیکٹ ایز ہی پرچیز شیئر واز ان اگنورینس آف دا فراڈ. اسے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں بیٹا. اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں بیٹا مس ریپریزنٹیشن. اچھا کیا مس ریپریزنٹیشن کیا ہے جی؟ اس انکلوڈ اس کی بھی 3 کنڈیشن آ جاتی ہیں بیٹا مس ریپریزنٹیشن کی. اچھا جی وہ 3 کنڈیشنز کیا ہے جی؟ ریپریزنٹیشن از انوسینٹ وداؤٹ انٹینشن the positive assertion in a manner not warranted by information of a person making it of that which is not true though he believes to be true. ٹھیک ہے. ایک انفارمیشن کی بیس کے اوپر اگر میں کوئی چیز خرید رہا ہوں چاہے وہ غلط ہے، انفارمیشن جھوٹی ہو، لیکن میں سمجھ یہ رہا ہوں کہ یہ انفارمیشن سچی ہے، آپ which is not true though he believes it to be true، یعنی کہ دوسری پارٹی سمجھ رہی ہے، اس نے یہ سمجھ کے خریدا کہ جناب یہ ٹرو ہے، یہ مس ریپریزنٹیشن آ جائے گی. نمبر 2 ہے any breach of a duty which without an intent to deceive gains an advantage to a person committed it or anyone claiming under him by misleading another to the prejudice of anyone claiming under him. کیا ہے جی؟ مطلب یہ کہ وائڈ کانٹیکٹ ہوگا، ڈسکریشن آف دا کورٹ کے اوپر ہوگا. یہ انوسینٹ وداؤٹ انٹینٹڈ ٹو ڈیسیو، یعنی اگر کیا اس کا ڈیسیو کرنے کا پلان تھا یا نہیں. جو پہلے کنڈیشن کیا ہے جی؟ کہ ٹرو نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹرو ہے. دوسری کنڈیشن کیا ہو گئی کہ کیا مس لیڈ کرنے کا پلان تھا کہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. تیسری کنڈیشن ہے ہاؤ ایور انوسینٹلی اے پارٹی ان ایگریمنٹ ٹو میک اے مسٹیک ایز دا سبسٹینس آف دا تھنگ وچ از سبجیکٹ آف دا ایگریمنٹ. کیا یہ انوسینٹ کا کوئی اس کے اندر کوئی غلطی تو نہیں ہوگی؟ یعنی یہ مس ریپریزنٹیشن آپ کی مسٹیک کی طرف بھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے کہ آیا یہ جھوٹ بولا گیا ہے یا واقعی مس ریپریزنٹیشن کی گئی ہے یا بائی مسٹیک ہوا ہے. کیا مطلب ہے بیٹا اس کا؟ یعنی کہ جو پہلی کنڈیشن ہے وہ یہ انور سولڈ a mine of a Munawwar and told certain facts that the mine which were incorrect. Anwar believed them to be true. Later, Munawwar discovered the real facts. This is a misrepresentation based on the unwarranted statement کی وجہ سے یہ کہے گا یہ مس ریپریزنٹیشن ہوئی. کیسے ہوئی؟ کہ میرا مقصد ہے کہ انور نے تو بیچ دی مائن ٹو منور، told certain facts about the mine which were incorrect. کچھ بھی بتایا، کوئی فگرز دی، کوئی بتایا، جیسے فار ایگزامپل کو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ کی فیکٹری میں خرید رہا ہوں،
آپ کی اس فیکٹری میں کتنی گاڑیاں بنتی ہیں؟ اب وہ کہتا ہے کہ جناب یہ ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں لیکن میری جو ہے نا ڈیلی بیسس پہ میں 100 گاڑیاں بنا رہا ہوں. بیسیکلی وہ 100 نہیں بنا رہا تھا, وہ 60 بنا رہا تھا یا 70 بنا رہا تھا. ٹھیک ہے, اب جب اگر وہ 70 بنا رہا تھا تو بیسیکلی تو پھر اس نے جو ہے نا, لیکن اب جو بندے نے خریدی جب اسے بتایا گیا کہ 100 بنا رہا ہے, اس نے خود چیک نہیں کیا لیکن اس کے پاس انفارمیشن کیا آ گئی کہ 100 بن رہی ہے گاڑی, تو اس نے اس انفارمیشن کی بیس کے اوپر بیٹا اس کو خرید لیا. ٹھیک ہے جی, ڈسکور دا ریئل فیکٹ. پھر جب تھوڑے عرصے بعد اسے ریئل فیکٹ پڑا, دس از اے مس ریپرزینٹیشن بیسڈ آن وارنٹی اسٹیٹمنٹ. یہ ہے مس ریپرزینٹیشن بیٹا. لیکن کیا اب اس کے اندر یہ کانٹیکٹ ویلڈ ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, اب اس کو ہم ایسے کانٹیکٹ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. اگلی ایگزامپل دیکھیں. ویسے اس کو یعنی کہتے ہیں مس ریپرزینٹیشن ہے کہ آپ کو اپنے فیکٹ صحیح بتانے چاہیے. 31 Azhar told Mazhar that the monthly sale of his business is 50 million before the contract was signed. Sale was decreased to 35 million. Azhar did not inform Mazhar about the decreased, held that was misrepresentation based on breach of a duty. ٹھیک ہو گیا. اب یہ بھی مس ریپرزینٹیشن بیچ آف ڈیوٹی کی کہ 50 ملین ہے جی ہماری سیل کاروبار بیچنے کے لیے, لیکن فردر کیا ہوا آگے چل کے وہ جو سیل تو ڈیکریز ہو چکی تھی, 35 ملین پہ آ چکی تھی, تو یہ آپ نے مس ریپرزینٹیشن کی. اچھا جی, اگلا کیا ہے؟ دا سیلر ٹولڈ دا بائر دیٹ ہز بائک از فری فرام ڈیفیکٹس بٹ دیر واز اے بلٹ ان ڈیفیکٹ ان اٹ. دیر از اے مس ریپرزینٹیشن بیسڈ آن انڈیوسنگ مسٹیک انوسینٹلی اباؤٹ سبجیکٹ میٹر. ٹھیک ہے, یعنی کہ سیلر, اب اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ تھا جو کہ نیچرلی بلٹ ان ڈیفیکٹ تھا, جان بوجھ کر, جس کا شاید اسے بھی نہیں پتا تھا. بہرحال وہ بائر سیلر نے جو نا کہہ کے بیچ دی کہ جناب یہ اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے, کیوں اسے نہیں پتا تھا. اب جب اسے پتہ ہی نہیں کسی ڈیفیکٹ کا اور اس کے اندر کوئی بلٹ ان ڈیفیکٹ تھا, تو یہ بھی بیٹا یہ بھی لیکن آپ کی جو ہے نا مس ریپرزینٹیشن ہوگی, کیونکہ اس کے اندر بھی آپ کا جو ہے نا کام خراب ہو جاتا. اب ایفیکٹ کیا ہوگا ان تینوں چیزوں کا؟ voidable an agreement is contract voidable if the option of the party whose consent was caused by misrepresentation. کیا ہے جی؟ Azam sold a machine to Babar under misrepresentation that it is made in Germany. The contract is voidable at the option of a Babar. Babar may rescind the contract or may perform the contract. اب بابر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو رکھے یا اس کو وائڈ کر دے. ٹھیک ہے, جب اسے پتہ چل گیا, ایک تو اگر تو کانٹیکٹ مثال کی بات ہو گیا, کر لیا ہوا ہے, اسے کہا گیا کہ جناب درمیان یہ میڈ ان جرمنی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ پچھلی کنڈیشن ساری کی ساری فراڈ والے یہ ہوئی تو مس ریپرزینٹیشن ہے. ہو سکتا ہے جس نے بیچی اسے پتا ہے یا نہیں پتا, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا نا کیس کا کانٹیکٹ سے پہلے, کہ اگر اسے پتا ہے کہ یہ جرمنی کی نہیں ہے اور اس نے ہمیں بولا تو یہ اس نے جھوٹ بولا ہے, پھر تو یہ فراڈ ہے. اگر اسے پتا ہے تو پھر کیا ہے؟ اگر اسے پتا ہے کہ یہ جرمنی کی نہیں ہے لیکن اس نے یہ کہہ کے بیچی کہ یہ جرمنی کی ہے, تو پھر یہ مس ریپرزینٹیشن ہے یا فراڈ ہوا؟ پھر یہ ہوگا فراڈ. اچھا, اگر اسے نہیں پتا اور اس نے آگے بیچ دی جرمنی کر کے, یہ ہے مس ریپرزینٹیشن. اچھا, اب اگلے بندے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کانٹریکٹ کو ختم کرے یا کانٹریکٹ کو اٹھا لے. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر آپ کہو کہ میں پیسے کے لیے فردر اس کو سو کر سکتا ہوں کانٹریکٹ کرنے کے بعد. کانٹیکٹ کرنے کے بعد اس کنڈیشن میں اگر اس کو پتہ بھی چل گیا اور آپ کو پتہ نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ کورٹ کیا کرے گی؟ کورٹ کہے گی ٹھیک ہے جی ایگریمنٹ کینسل ہے, آپ مشین اس کو واپس کرو, آپ پیسے اس کو واپس کرو. اب اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ اس کو کسی بھی پارٹی کو کوئی اس میں بڑی فیور مل جائے گی. اچھا جی, اچھا ایکسیپشنز ٹو وائڈیبل کیا ہو سکتی ہیں اس کے اندر بیٹا؟ ایکسیپشنز یہ ہو سکتی ہیں کہ کامران bought a car from Habib for 12 lakh. Habib made an unwarranted statement believing it to be true regarding the model of the car. اس نے ماڈل بتا دیا کہ یہ فلاں ماڈل ہے. The model of the car could have been discovered by ordinary diligence. The contract is not voidable. ٹھیک ہے, ماڈل آف دا کار اس نے بتا دی گیا, مجھے تو یہ لگتا ہے بیچتے ہوئے پرفارم ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, تو کیا یہ کانٹریکٹ کو اس کو ہم کر سکتے ہیں کہ میرا مقصد ہے کہ کانٹریکٹ وائڈ دوسرا بندہ بعد میں جا کے. اب یہ گاڑیوں والوں کی جس نے گاڑی خریدنے جانا ہے آپ کے سامنے آئے, آپ کا کام ہوا نا کہ اس کے بارے میں انفارمیشن ساری گیدر کرو, ڈیو ڈیلیجنس کرو, تو ہے تو یہ مس ریپرزینٹیشن کہ میری ایک چیز ہے میں بیچ رہا ہوں, مجھے اس کے بارے میں ساری انفارمیشن ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے اور میں نے ایسی کوئی چیز کہہ دی ہے
تو بیسیکلی جو میں نے مس ریپریزنٹیشن کیا. لیکن کیا اتنی بیس کے اوپر یہ کانٹیکٹ وائڈیبل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دا آنسر از نہیں. اچھا جی، اب اس کے اندر اگلی ایگزامپل آ جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں برہان لمیٹڈ bought majority share of Hussain Limited in order to gain control over the new technological research being undertaken by Hussain Limited, and also hired a consultant who gave report on financial performance of Hussain Limited, but this report was not considered while making decision to buy the shares. ٹھیک ہے بیٹا، اب کیا ہوا؟ میں نے آپ کی کمپنی کی شیئر خرید لی، میں نے ایک کنسلٹنٹ کو ہائر کیا، کنسلٹنٹ نے رپورٹ بھی بنائی، کنسلٹنٹ نے رپورٹ بنا کے مجھے دے دی. لیکن جب میں وہ شیئر پرچیز کر رہا تھا، یہ کمپنی پرچیز کر رہا تھا، میں نے وہ رپورٹ نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، اس کے پڑھے بغیر جو ہے نا، لیٹر برہان لمیٹڈ ڈسکورڈ دیٹ دا رپورٹ آن دا فائنینشیل پرفارمنس کنٹینڈ سم ایررز not intentionally but intentionally by the consultant. Under the Contract Act, he cannot resign the contract as his purchase of a share was in ignorance of the misrepresentation. ٹھیک ہے، اب اسے اس وقت چاہیے تھا نا کہ رپورٹ کو پڑھتا کنسیڈر کرتا. اب اس کے اندر کچھ تھیں، فالٹ تھے. ٹھیک ہے، اس نے وہ، میرا مقصد ہے کہ اب اس کی وہ کنسلٹنٹ کی غلطی نہیں تھی اس کے اندر، لیکن آپ اس بہار کے اوپر کہ یہ مس ریپریزنٹیشن ہے، آپ اس کمپنی کو سو نہیں کر سکیں گے، اور یہ جو آپ کا کانٹیکٹ ہوگا آپ اس کو میرا مقصد کہ وائڈ نہیں کر سکیں گے. تو یہ آپ کا جو ہے قسم کا ویلڈ کانٹیکٹ رہ جائے گا. ٹھیک ہے بیٹا، اب ڈفرنس نہیں دیکھنا، ڈفرنس کر لیں. میرا خیال ہے دونوں پڑھ تو لیے نا، ڈفرنس دونوں کلیئر ہو جائیں گے اصل میں نا. ہاں اصل نہیں، ڈفرنس کلیئر ہو جائیں گے اور کچھ نہیں ہے. اچھا جی، ڈفرنس کیا ہے جی؟ فراڈ کی انٹینشن امپلائز این انٹینشن ٹو ڈیسیو. ذہنی طور کے اوپر اگر میں فراڈ کرنا چاہتا ہوں، میری یہ انٹینشن آپ نے ثابت کرنی کہ میں فراڈ کرنا چاہتا ہوں، کہ میں آپ کو ڈیسیو کرنا چاہتا ہوں، دھوکہ دینا چاہتا ہوں. مس ریپریزنٹیشن انوسینٹ وداؤٹ انٹینٹ ٹو ڈیسیو، کہ جب تک میری انٹینٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس وقت تک ڈیسیو کرنے کی، اس وقت تک میں ایک قسم کا انوسینٹ. مس ریپریزنٹیشن کے اندر اس وقت تک میرا قصور نہیں ہے، یہ غلطی بھی ہو سکتی ہے، مس ریپریزنٹیشن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے کیونکہ میرا پروگرام یا خیال آپ کو ڈیسیو کرنے کا نہیں تھا، دھوکہ دینے کا نہیں تھا. اگر میرا خیال دھوکہ دینے کا نہیں تھا تو یہ مس ریپریزنٹیشن ہو جائے گی. اب اس کے ریمیڈیز کیا ہے جی؟ فراڈ کی ریمیڈی ہیں، اٹ از اے سول رانگ اینڈ اگریوڈ پارٹی کین کلیم ڈیمیجز ان ایڈیشن ٹو کینسلیشن آف دا کانٹریکٹ. اب اس کے اندر جو دوسری پارٹی ہے جس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، وہ ڈیمیجز بھی کلیم کر سکتی ہے بیٹا، اور اپنا کانٹریکٹ بھی کینسل ہو سکتا ہے. اس کے اندر ڈیمیجز کلیم ہو سکتی ہیں اگر ثابت ہو جائے کہ فراڈ ہوا ہے. مس ریپریزنٹیشن کا اگریو پارٹی کین اونلی اوائڈ دا کانٹریکٹ بٹ ڈیمیجز آر ناٹ پیبل ٹو دا ڈسکریشن آف دا کورٹ، اونلی پیبل ٹو دا ڈسکریشن آف دا کورٹ. اب جو باقی ڈیمیجز والی بات ہے، اب یہ کورٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کورٹ اس کو کیسے دیکھتی ہے. اگر کورٹ دیکھتی ہے کہ جناب نہیں یہ مس ریپریزنٹیشن نہیں، یہ فراڈ ہے، کورٹ اگر اس طرح کہہ دیتی ہے کہ فراڈ ہے تو پھر تو بیٹا ڈیمیجز دینا پڑے گی. اگر کورٹ کہہ دیتی کہ نہیں یہ مس ریپریزنٹیشن ہے تو یہ پھر آپ کو کوئی ڈیمیجز نہیں دیں گی. ہاں چیزیں جو ہیں آپ کی ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ آپ کی چینج ہو جائیں گی دوسرے لفظوں کے اندر. اچھا کام خراب ہو گیا ہے. ہاں بیٹا بتاؤ، یہ آپ ہی بتاؤ بیٹا، کیا یہ اس کا کیس کا حل کیا ہے؟ شفیق باٹ عابد موٹر سائیکل فیکٹری ان فیصل آباد. شفیق نے فیصل آباد میں بیٹا آباد کی جو موٹر سائیکل فیکٹری بائی کر لی. آباد ریپریزنٹیشن دا 50,000 موٹر سائیکل اسمبلڈ ان ہز فیکٹری اینولی. اس چیز کے اوپر، اس بات کے اوپر آباد کے 50,000 موٹر سائیکل بن رہی ہے. شفیق لیٹر فاؤنڈ آؤٹ دا فیکٹری ہیز اے کیپیسٹی ٹو مینوفیکچر 35,000 موٹر سائیکل اونلی پر اینم. بعد میں اسے پتہ چلا کہ یہاں تو صرف جو پورا اگر 24 گھنٹے شفٹ چلے پھر بھی 35,000 بنتی ہیں. شفیق ناؤ wants to sign the contract on the ground that his consent was obtained by misrepresentation under the Provision Act of 1872. List the circumstances under which Shafiq may not be able to rescind the contract. ہاں جی، کس وجہ سے یہ کانٹریکٹ جو ہے نا ریسینڈ نہیں ہو سکے گا، ختم نہیں ہوگا؟ اگر اس آنر کو بھی نہیں پتا، پر لیکن یہ کیسے ہو سکے کہ مالک کو اور اسے پتا نہ ہو؟ وہ مالک تو کہہ رہے کہ 50,000 ہے.
मालिक तो झूठ बोल रहा है, ठीक है, मालिक तो इसमें डिसीव कर रहा है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है बेटा, मालिक तो इसके अंदर डिसीव करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा क्या है जी, शफीक में नॉट बी एबल टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट अंडर द फॉलोइंग। अब सवाल क्या है, देखें क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है लिस्ट सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच शफीक में नॉट बी एबल टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कि ये इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा, कौन सी कंडीशन में खत्म नहीं होगा। अब मैं और आप जो बात कर रहे हैं वो हम वही लागू कर रहे हैं कि ये इसमें खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं और आप डायरेक्ट चलेंगे फ्रॉड के ऊपर कि उसने 50,000 बोला, उसने झूठ बोला, लेकिन वो सवाल तो ये है ही नहीं। सवाल ये पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशंस में ये रिसेंड नहीं हो सकता, तो उसी कंडीशन में नहीं हो सकता कि हो सकता है शफीक ने भी ये महीना पहले खरीदी हो और उसे ये बता दिया गया कि भाई ये 50,000 यहाँ पे बनती हैं, और उसे एंड तक ये पता ना हो कि इसमें 50 बनती हैं 35 बनती हैं, तो इस कंडीशन में ये आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है ना रिसेंड नहीं होगा। शफीक हैड द मीन्स टू डिस्कवरिंग द ट्रुथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस, और दूसरा ये शफीक के ऊपर भी ब्लेम जाएगा कि आप भी तो ऑर्डिनरी डिलीजेंस खुद कर सकते थे ना, आपने इतनी फैक्ट्री खरीदी है, इतना जो पैसा लगाया कि आपका काम नहीं था कि जाके देखते भी इतनी बाइक बन भी रही है या नहीं बन रही है। आप भी मिस रिप्रेजेंटेशन वॉज नॉट द बेसिस ऑफ शफीक्स कॉन्सेंट्स, ठीक है, और जो आवाज मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, यानी कि उस बेस के ऊपर नॉट द बेसिस फॉर शफीक्स कॉन्सेंट, उस बेस के ऊपर शफीक ने कॉन्सेंट नहीं दिया कि मैं ये फैक्ट्री खरीद रहा हूँ, कि उसके सिर्फ 50,000 कहने भी जाके आप फैक्ट्री खरीद लेंगे। भैया इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आखिर आपका भी तो काम है ना, आप भी कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ चेक कर, तो ये दो कंडीशन हो सकती है कि उसने एक तो ये कि और ड्यू डिलिजेंस से भी नहीं किया, और दूसरा किसी किस्म की कोई डिटेल में गया ही नहीं, ठीक है, को डिटेल में तो उसको जाना उसका हक बनता था ना कि जाके वो देखे तो सही कि इसके अंदर है या नहीं है। अच्छा जी अगला है, गफार परचेज अ पीस ऑफ अ लैंड फ्रॉम शरीफ हु इज़ एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, वो इंजीनियर है प्रोफेशन से। ड्यूरिंग द डिस्कशन प्रायर टू द परचेज शरीफ हैड टोल्ड गफार दैट इन हिज ओपिनियन द लैंड वुड बी एबल टू सपोर्ट 2500 मैंगो ट्रीज, हाउएवर ओनली 2300 मैंगो ट्रीज could eventually be planted on the land. Under the provision of the contract 87 discuss whether Ghaffar can claim damages on the grounds of fraud or not. claim damages हो सकती है कि नहीं बेटा इसके अंदर। piece of a land from Sharif, who is engineer by profession. During the discussions prior to the purchase, Sharif told Ghaffar that in his opinion कि लैंड वुड बी एबल टू सपोर्ट 2500 मैंगो ट्रीज हो सकता है, इसके ऊपर 2300 हुए, इवेंचुअली प्लांटेड अंडर द प्रोविजन एक्ट। अच्छा, शरीफ स्टेटमेंट दैट इन हिज ओपिनियन द लैंड कुड सपोर्ट 2500 मैंगो ट्रीज क्लियरली इंडिकेटेड दैट ही वाज नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है, उसने अपनी एक ओपिनियन दी है। क्या ओपिनियन की बेस के ऊपर बेटा हम किसी को कह सकते हैं कि फ्रॉड है? यहाँ तो कहता है कि श्योरली, ठीक है, यहाँ कोई रक्षा बना के देता आपको, यहाँ कोई मसला होता तो given opinion, therefore unless Ghaffar can show that statement was made with the intention to deceive him, the representation was as to fact and not made to the opinion, he cannot claim damages on the ground of a fraud, ठीक है, जब तक वो इंटेंशन को शो नहीं करता कि इसने जानबूझ के ये किया है, जो कि इस केस के अंदर वो शो नहीं कर सकता बेटा, ठीक है, क्योंकि वो इंजीनियर है, और हो सकता है अगर उसके पास होता तो वो 2500 ट्री लगा भी लेता। देखें ना मेरा मकसद, एक आप घर बनाते हो, घरों के अंदर हमें नहीं पता चलता कि यार अब इसको हम कैसे खूबसूरत बनाएं, आप एक इंटीरियर डिजाइनर को लेके आते हो, मेरी और आपकी सोच से भी ज्यादा उसको खूबसूरत बना देते हैं। हमें अगर हमें पता होता तो हम इंटीरियर डिजाइन को पैसे क्यों देते? घर देखे कहाँ से सीढ़ियाँ चलाइए, कहाँ पे किचन होना है, इसका हमें आइडिया नहीं होता तो वो हमें आइडिया देते हैं। तो बेसिकली इंजीनियर अगर खुद लगाता तो हो सकता है 2500 लगा देते, लेकिन उसने नहीं लगाया तो 2300 लगे। अच्छा, आप दोनों ने वो बेटा कल मैंने एक मैसेज किया वो काम
آپ نے جو نہیں جو اس کا اوورلے جیسی کوہیشن ہے نا اس کو آپ کو اچھی طریقے سے ایکسپلین کرنا چاہیے کیونکہ بیسیکلی پوائنٹ آپ کی کوہیشن لکھنی ہے چاروں پانچ ریجنز کوہیشن ہے ڈائیگرام فارم میں بھی کیونکہ جب آپ اس کو پڑھنے بیٹھیں گے آپ ہنسیں گے کیا وہ نہیں آتا فری کانسیپٹ کیا ہے سارے سوالوں کا پانچوں میں سے کوئی بھی کوشچن دے کے آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ اس کے اندر فری کانسیپٹ ہے ٹھیک ہو گیا اگر ہے اگر فراڈ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا پھر اس کے اندر فری کانسیپٹ اگر فراڈ ہے تو پھر اس کے اندر بہتر ہے بہتر ہے اچھا اب آج کل یہ دونوں جو بیٹھے گی کہ آپ نے کل لکھے میں اس کو نہیں کروں گا آپ نے کل یہ دونوں اسی طرح سے لکھے آنے لیکن کوشش کریں اس کو اگین کوشش کریں کہ اس کو کسی طریقے سے آپ نے اس کو اور مزید تھوڑا سا کام کریں لکھنے میں اب میرا وقت سے بات چیزیں ضروری ہوتی ہیں لیکن لکھنے میں جب آپ کام کریں گے آپ کو بینیفٹ نظر آئے گا جو بینیفٹ چاہتا ہے لیکن جیسے ہم بعض دفعہ ہم ڈایاگرام کیوں بناتے ہیں گراف کیوں بناتے ہیں تھوڑے ٹائم میں ہم چیز کی سمجھ آتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جب آپ گراف کر لیجیے گا آپ یقین جانے اس کا کوئی مسئلہ نہیں بات اب وہ کیسے لے کے جا رہے ہیں جس کی آپ تھنکنگ آن دس اس کو پڑھیں اور پھر اس کو جو نیچے سے فراڈ لکھا ادھر آپ نے لکھ دیا جو مس ریپرزنٹیشن اچھا فراڈ کی 2 یا 3 برانچز بنا دی اس کے نیچے وہ پوائنٹ لکھ دی گراف کو لے کے جائیں آپ تھوڑا دیکھیں جائے پیراگراف فارم میں اسی طریقے سے آپ مس ریپرزنٹیشن بھی بنائیں 2 یا 3 پوائنٹ پھر آگے چل کے ان کا دیکھیں اس کا افیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے ان کی وجہ سے وائڈیبل کانٹیکٹ ہے یہ نہیں اچھا یہ اب ایک ہی پیج کے اوپر یا ایک پیج کے درمیان میں ڈال کے دونوں طرف ہی آپ کا فراڈ ہوگا اور ڈفرینس بھی آپ کو پتہ چل گیا ڈفرینس کا کوشچن آیا ہوگا اس سے ٹھیک ہے دونوں کے ڈفرینس کا کوشچن آیا ہوگا تو لیکن کیا ہم یہاں سے دیکھ کے ڈفرینس کا کوشچن بنا سکتے ہیں یس یو کین کیونکہ اس کے ڈفرینس میں 2 ہی پوائنٹ ہے کہ فراڈ اگر ہوا تو فراڈ اگر ریسیو کیا تو فراڈ اگر ریسیو نہیں میں کرنا چاہتا تو بیٹا میرے فراڈ ہوگا ٹھیک ہے اور باقی اس کے اب جو 1-2 کوسچن رہیں گے نا پریکٹس کوسچن یہ آپ کائنڈلی جو ہے دیکھ لینا اگر سمجھ میں نہ آئے نا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو کر لیں گے ادروائز آپ جو ہے اس کو کائنڈلی کل اچھے طریقے سے دیکھ لینا کیونکہ یہی آپ کی ایکسرسائز ہوگی ایک دفعہ پڑھنے کے بعد لکھنے کے بعد جو ہے نا آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ آپ اس کو گو تھرو ہو جائے بیٹا تھینک یو ویری مچ فار لسننگ کوئی کوسچن اگر آپ کا ہے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو بیٹا اچھا انہوں نے اب لے تو لیا ہے کہ جناب ہمارا ضرور ہونا چاہیے ہم نے آن لائن آنا ہے پر آن لائن آتا کوئی نہیں ان میں سے